Greater Tipraland demanding Tipramotani Koroksa active member Ozorawono Busawi Tabukni Ozorawo Singtinin Tani Silena Palimani TMB News and Entertainment Channel team Singtini Paja Hake Kazani Marison Kizing Song Norg Novo Sang Jotono Kaka Hamya Faro Norogni one sukmarokno commento Tangi comment Kanyanibo Norok Kata Korodi जों चेंलायनाय दिनैनि बिसेस स्पेशल टक शो इंटरव्यू एके सारनो पुइलानो सोंनामु संमाखाय नरक बबो काहाय वान सुगै दं तिप्रासानि हामक्रायकि ताबुकनि अजरावो तंगुय नरक ग्रेटर तिप्रालेण्ड डिमान्डिं तिप्रा मथानि बिसिंतिनो तिप्रा सरंनि अलराउन्ड डेभलप उंनाय नाकि ono kuno ekta juda tai kaisa wan sukmu non khau phaine nang obonotei lukorno srai tam sarani musu please Belaikan hambai tini norno this is like TMB channel no tamne ke mojoro phaine dofani hamkraini baginai sung nokhorjak samkhai tongnai krokjaba a jagao phainai koglam sugama baginai sini buskangni nasingmung ba samuhung ro bahai nai o kogno lukuno srai ke sanani bagai haima bagino no jorar ma bagibo no belai kana hambai khazini tahutai bukupsong hasteni joto lukuro norok saimano Tripura Motha Party of gradually Tripura Regional Progressive Regional Alliance Umani background Norokjotono Saimano Sini Hasteni Je Sini history Je Maniko dynasty Sung A Bosongi Borok Sung O Hasteno Barad by Union against in thousands of years ruled life again. Non-stop no 184 kings ruled again for 185 Tausini Bubograni Bupa Tausini Bubogra Prodhu Bikram Kishur Maniko by 186. Asik the Virat history legacy in the senior India by Union Umani Yagulo Barbotso যেভাবে ডেভেলপ হই তঙ্গ আবো বাই কম্পারিজন খাইকে সিনি হাস্তিনি এবা তিপ্রাহা বেলাই কেন উংক্লগ আ উংক্লনি বিসঙ্গ সিনি ইন্ডিজিনিয়াস পপুলেশন বড় রকনি লাগমাবো থিনাঙ্গ বেলাই কেন কিরমা সিংসা বেলাই কেন ওয়ানামা সিংসা সিনি এন্টায়ার নেশনের উপরে কমিউনিটির উপরে সিনি এক্সিস্টেন্স survival in Kokma Kaka and sing under threat, sini extension no thanga nai tomo. Aban bagini sini taikuno lama kerja. The mission sini dabus kangong ka separate statehood. Or statehood by hook and by crook, sing sobani bishingi namatu bunai, mana nangai. The democratic setup was sini the soba klena nango. As system this in Soba Maklene. Abun Bagisini Bishing or for a Tonganino or a cock Sade Tongoze or separate statehood San Mungobo, Bobogran inside to by Puilaonos, Soba Klejaki. Or Hasteo Sung Simon Oze and the Burma Bini Tidulmang Bueno, Tibrahawo, I peeped Inca. I peeped in a Sini Tipra Sarok. O hasteni lukurok or san mungno or naimung sini existence as survival in baginai belekan important belekan nang kukma naino jawabo nokole borodok tai lama nuklia o lama sara tai sini tiprasene thanani kono tai lama kore kintu sung enchi da borma nitidul mumbai buskang go sini gofani hangprai tai inglakha হয়তো বদাও তুই থাকা দাও ব বিনি জায়গা বতঙ্গ
Boyang narok thangka aing sungsar dakaring thangka bo bini phola kathar kaham ngui tongtung hapsama manai tongtung kintu kogungka thangnai 2018 no assembly election of phainai bini a choba a bini je choba sini lukuno sini hastini ti prasarogno je mang phunmon abo Saturday smash thangka aboni yagulo no sini bisingo jara tewisho wansongna kurung bororokno nasiknai kaham nasiknai rokno dofano samrani bagi sablainai bumugrani saite mungo phainai বিশেষ করে ববগ্রানি ইনিশিয়েশন বাইনো যত স্ক্যাটারিং দংনাই স্প্লিটিং দংনাই রিজনাল পার্টি রক ফাইনাই কেবা আইএনপিটি কেবা ত্রিপুরাহা কেবা টিএসপি কেবা এনসিটি আপতিকি ফাইনাই গবংমা স্টেক হোল্ডার এনজিওস রক বাহাইনো অ জাগাও ফাইনাই ববগ্রানো চুবা সুরু ফাই আবনি ইয়াগুলোনো Sunuka je Tripura hasteni ADC election of Hainai Blaikeno remarkable excellent Tripura Sane Thansen Mario Fainai ADC power of Haimo Nuka Bobo Grand Site Aboni Yagulo gradually Tripura Regional Progressive Regional Alliance Division of Hainai Tebo Tripura Sani Hamplanis তাই বিনি থাংনানি লাংমাও চবাও ফাইনাই তাবু অ্যাসেম্বলি ইলেকশন মানকা থাংনাই 2023 ফেব্রুয়ারি ইলেকশন ফেব্রুয়ারি তালা নং মানে গা ইলেকশন ফাইনাই ইন্ডিয়ানি যে সিস্টেম যে ইলেকশন কমিশননি গাইডলাইন্স বাই বুং ট্রান্সফর্ম খাইনাই ত্রিপুরা মথা পার্টি ইনকা যেটা টিএমপি का टीएमपी साइट मुंबई दाबुक सुनुका जे त्रिपुरा हास्टेव बुबुग्रानी साइट मुंबई सबसे एকক प्रधान विरोधी दल हिसाबे आत्मप्रकाश सिंह जों एस्टाब्लिश थाइमांखा जों रिकगनिशन मानखा जे त्रिपुरा रिजनल प्रोग्रेसिव रिजनल एलायंस इन परिवर्ते जे टीएमपी ni channel sing sanamu sungo je dabu je Tripura Motha party Tripura Juba second largest party the first largest opponent party in Tripura state abo clear je bubukran chati mumbai abo sombam dabu 13 MLA sini existing ba sitting dong o MLA of khorang tisai dong assembly bo 17 tisai dong जों whole dol গতভাবে collectively যে সিনি মিশন যে সেপারেট স্টেট বা স্টেটহুড যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড जों ফরংটি সামানি আবনি বাগি जों দাউ সবা जों থাকলে এখনো খাই দङ ববগ্রানি সাইতে মুম্বাই के ताबुक जों थांनाय जे सालकिया सिगां सेप्टेम्बर 5 तारिख धनपुर बाय बक्सनगरनि जे बाय इलेक्शन आफ्रो ग्रेटर त्रिपुरालैंड डिमांडिंग त्रिपुरा मथानि भूमिकानो सामुरकनो नगुई केबो बेलेखिनो कन्फ्यूजनो बो गलाइखा केबो नों बिसिंगनो साना बसाय तखा बाक्सारक CPIM नो से मासु बानाय फिया बनि यागुलो ताविसा पार्टी नि बुखाक्ति प्रेस मीट साजाकपिउका जेनो हामजागो बननो भोट लायनानिको अबुकाहाय कायसा हालक आसायलायमानि उकुलुगो त्रिपुरा सारकनि पलिटिक्स नि कैरेक्टारो बुमुकाहाय बाउन्टं कम्पेलटं सिचुएशन तामनि अबति काहाय इंखा लुकरकनो स्राय ताम सानानि मुसंसा जनरल इलेक्शन टू त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली 2023 অর্থাৎ 2023 नि जे राज्यनि साधारण विधानसभा निर्वाचन पाइमायागुलो दनपुर रोजे बतलायनाय ब रिजर्वेशन रमानि यागुलो आबो वैकेंट हुंखा
আগুন ইয়াগুলো বক্সনগর যে এমএলএ সিটিং এমএলএ ব ফিজামানি কারণে ও দুইটা অ্যাসেম্বলি ইলেকশন বাই ইলেকশন স্বাভাবিকভাবে ন যে ত্রিপুরা মাথা পার্টি রাজ্যনি লার্জেস্ট অপোনেন্ট পার্টি হিসাবে বিনি রুলড ডেফিনেটলি ইলেকশন অফ হাই সবাই কারণ পার্টি তো ইলেকশন ন বিনি রুলড দিস এন্ড দ্যাট ওয়ে আবো তো মা তংনাই ন সিনি নাসিমুং লক্ষ্য जों तंगैनो मस अबा जों खलाय लमिना दाबो एकाइन अफ स्ट्रेटेजी अ स्ट्रेटेजी ओ हयतो बररकनि बिसिंग आबो कक सानै न कायसा पार्टी बायता कायसा पार्टी अपोनेंट पार्टी रक्तो कक सिजनाय पाब्लिक न कन्फ्यूज खायनाय सिनि जे थिक्स सिनि जे डिमांड सिनि जे वानसकमा आबोनो तैनाय बररक बिप्रांत खायनाय बगे चेष्टा खायनाय आबो सीपीएम যদি तुमुनो बना सापोर्ट सरासरि खलाके पर छागला कमो सीपीएम रसिन अगेंस्ट और बीजेपी नो जों सरासरि सापोर्ट खलाके बीजेपी बुकु को तिबन तिबु ति बुकु को तिकुबलम कमो बा बुकु को कुलुक थेफाजाक कमो जतन आबो राजनीति जों कन्टेस्ट खाली आबो सिन एकटा स्ट्रेटेजी आबो एक काइंड ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी टू पेव द वे फॉर सेपरेटिस्ट और स्टेटहुड ओ मानानि बागिन आबो कारण सिंग रीजनल पार्टी तो लिमिटेड सिंग कैपेसिटी एंटायर सिंग इंडिजिनस पॉपुलेशन इंटरेस्ट सिंग रीजनल पार्टी हाय के सिंग रीजनल पार्टी खलायउ सिंग हय बीजेपी खलायमा कमो हय सीपीएम खलायमा कमो नय कांग्रेस खलायमा कमो नेशनल पार्टी संगे सिंग खलायमा कमो खलायको दङ जारा सिनी सर्वाइवल एक्जिस्टेंस नो हितिदिपा नो बाक्सा पर्सनल इंटरेस्ट के बस हकसाक इंटरेस्ट क्या जाने मुसुं तो पार्टी खाई तो हम डेमोक्रेसी नि हालक बा डेमोक्रेसी नि सिस्टेम जतने नो राइट टू स्पीक राइट टू चूज जार जानी फ्रीडम आबोतो किन्तु এই কারণে जों सिगा जे नेशनल पार्टी खालायनाय सिनि जे इंडिजिनियास पपुलेशन त्रिपुरा जों सिनि हास्टेन बरकनि बिनि मानथाय सप्ताय मानानि आबो कहकुतु बनबे रीजनल पार्टी नि बिनि रोल बिनि इम्पोर्टेंस आबो जों जारा 12 वर्षनि जारा बररकनि सिउजे तांगि रीजनल पार्टी इम्पोर्टेंस रीजनल पार्टी बिनि स्पेसिफिक एक कम्युनिटी एक नेशन बा एरिया नि इंटरेस्टनो रीजनल पार्टी फॉर्म माखले एवं फाइट माखले दाबो डेमोक्रेटिक सेटअप तंगै त्रिपुरा राज्यो बुबुग्रा प्रदुत विक्रम किशोर मानिकनि लीडरशिप जों जे त्रिपुरा मथा पार्टी बिनि एकटानो एजेंडा ताबोनि लगिवते कबांमा ऑल राउंड डेवलपमेंट आबो बतंगनो कांट्री आनले सिनि त्रिपुरा राज्यो सिनि बररकनि एक्जिस्टेंट सर्वाइवल नि जे सानमुं ग्रेटर त्रिपुरा लैंड एबा स्टेटहुड आबो मानियाके सिनि बररकनि थांनांगौ लामा करि अरन और जों फाइ मासो पयो जे अ सानमुंनो माना बागिनो विभिन्न कला कुशल विभिन्न स्ट्रेटेजी जों एप्लाई माखलाय जों कन्टेस्ट खालामखौ बाय इलेक्शन अब कन्टेस्ट खालामखौ ओ दुइटा इलेक्शन नि जे बाय इलेक्शन जे पाइमोन आ जागो किन्तु कन्टेस्ट खालामनोबो एकटा स्ट्रेटेजी न एकटा प्रेसार पलिटिक्स आ जागा हयतो ताबुक जराव सेंट्रल गवर्नमेंट जारा तंनाय बा बीजेपी तंनाय रो बरक थिंनो सोंबायबो सोंबो सेसाना बरक टक खालाय दङ पलिटिकल डायलॉग चलि दङ कारण बीजेपी इनका दा पार्टी एंड पावर एट द सेंटर ताइ सीट सिनी जे सानमुंनो नानि गाव बांग्लादेश गवर्नमेंट बोरि मंगला अब चाइना बोरि मंगला अमेरिका बोरि मंगला कोन नेशन रिमान जाबो शुधु 12 वर्षनि जे सिस्टेम तंगैनाय डेमोक्रेसी सेटअप तंगैनाय जे मेजॉरिटी पार्लियामेंट तो तंगनाय पार्टी बा गवर्नमेंट ना तंगनाय पार्टी ने एकमात्र रिमान द सिनी स्ट्रेटेजी आबाकेनो जों मा खलायो तिनी बीजेपी तंग खना कांग्रेस फाइना बा अन पार्टी फाइनाय बबेनो जों टक मा खलायनाय पॉलिटिकल टक और तो कोनो कन्फ्यूजन कक रिसिनि बररो के तिनी बुबुग्रा दिल्ली थाङै थाङै कक सामनि बागले बो इंटरलोकुटर सानका सामनि बागले बो दिल्लीआव थाङैनाय कक तिसाका अबनो तै विभिन्न बररो एक्सप्लेनेशन खालामनो आलादा भाबे खालाय दङ अबनो तै बररो काहामके बुसियावैने एक्सप्लेन खालायनाय बरनो कन्फ्यूज खालायनाय बागै पॉलिटिकल माइलेज बागै पॉलिटिकल फायदानि बागैनाय बेनिफिटनि बागैनाय अपोनेंट पार्टी रो खालाय दङ आ जागाव खालायनाय सिनि त्रिपुरा मथनि रैंक एंड फाइल से आरम्भ खालायनाय
যারা সাপোর্টার জেনারেল সাপোর্টার বাহিনো জরাও কনফিউজ মনাও জাগান কাইছে যে जों बेलायखौनो शर्ट टाइमाव जोंनि मानथायनो मानो मोजां शर्ट टाइमाव मानखा तो काहाम न जों जतनो कालेक्टिवली त्रिपुरा मथानि लिडार्स शर्ट टाइमावनो जोंनि ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड बाय स्टेटहुड आबो तुबिनाय सेपारेट स्टेट खुनुना मुसुं किन्तु ताबो जराव जों माइ नां टका किन्तु माइ आसा तो जों मा खालायनाय न गा जागाव ताबुक जराव जों अ स्ट्रेटेजियावनो दाबो बुबुग्राबो ने फ्रिक्वेंटली बो दिल्ली थाङो frequently nebo je borok bai kok sa nango je leader bai kok sana nango a leader bai thangi malai kok sawo jeta kore o statehood ba separate state ba ke achievement to be man tini jora o komon ang sana nangnai ba ang sanani bagene ang dabu channel vision de chini lukorno sana musung to je confused tang di is a patient tolerance abo belai kana importance ni visingo patient tolerance kuri gangke kuno jaga successful nani lama bo kuri kabun bagi जों patient tolerance manar sir bele bele kena hambai sengno ni wan sukma rokno ning share khai tongo lukrok ni thaniwo lukrok bai au kai lukrok no bo bele bele kena hambai marwo phaide sengte bu puskanga aguglayene o jagawo no compromise kaisa bobagrani khuktui जों जरा थिगिनो खानानि मानखा फिया nowadays कुछ ना कुछ तो मिलेगा हनमा बाय नो कम्प्रोमाइज आबो बुसक जरते फेरलाय दं सारताम सानानि मुसु suppose nung bolongo musi sikar klain thanga musimalia bolongo wang bawa bolong semanchu nke sikaro thangmani wak bolongno nung sikar klaine man bukan musi sikar klain thang tini bo wak bolongno ke nung sikar klai tu biatong sinai haipona sungte se musi sikar man aku binai bli musi sikar rong sungma thang binai sikaro ke tabu borokni langma borokni jiban ba optino the Indian parliamentary democracy system ma tongwinai no compromise yakari rikhanga se officially yakari rikhanga se nungjidi bo o jaga theke sori thanga bini asol naimung imang theke dream seke ba sanmung theke bo nokori thanga declaration rikhangke on that case borok ni je dreams sini je imang je separate state by statehood অবনতই বুবগ্রা এবং সেই মহারাজা বা রাজা প্রদীপ বিক্রম কিশোর মানিকতা বর্মা সুনো সিনি ইমাংনো স্যাটার সিনি ইমাংনো স্মেশ খাইকানি নঙ্গাপুরু গসিনে मा কিন্তু বতাবুক সাইতো নো কম্প্রোমাইজ অকংনো সুমা বুচি থাই অপোনেন্ট পার্টি रो गाबने सिल जाने कन्फ्यूज खाइने नो तंग नो कम्प्रोमाइज सुमा बताबुक के कुछ ना कुछ निकॉक फाइया मिलेगा जा कुछ ना कुछ ता माबो तो जों बुचुइ नानै ब्ले हायनो जों रांसाक नि जागाव जों हायनो वाफिसार रमाले जों नागलाकता हायदा रांसाक सामा जागा वाफिसार मानने जों नागलाक किन्तु सिने नायमुं अल्टिमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट बाय जों जे पॉलिसी ति रासनि ख्लाय दङ बरक तामो सा बरक तामो रुनामुसुं आबोनो तो बरक क्लियर टेबो ख्लाय दङ किन्तु बरको तो साइतो मले कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन যখন লাস্ট অ্যাসেম্বলি ইলেকশন চিনি বুবুগ্রা নিসাইট মুম্বাই जों ম্যানিফেস্টো বা চিনি ভিজন ডকুমেন্ট जों हुजने बावनि टार्मसन जों যখন পাবলিশ খাইয়া আবনো একদম হুবাহু ত্রিপুরা রাজ্যের প্রদেশ ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতিনি তামনাই বিজেপি রক ভারতীয় জনতা পার্টি বরক বসিন আবনো নকলকে কপি খাইনাই বড় নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি খাবলে গাবনো जों দাও নকল রাंजनाय इलेक्शन बुट मामन बागिनाय ना कुबु कुबिनो बरक सानि दङ त्रिपुरासानि बागिनाय कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन हमन आबो तो स्वयं दा देन डेपुटी सीएम जनजातिनि न दाबो त्रिपुरासानि अरनि टल लिडार्स सिनि कर्ता जिष्णु देवबर्मन बनिजिबो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस दङ इका ताबुक जरो 6 मान ऑलरेडी अलाइव्स एवं बीजेपी बहायनो सेंटर
already 9 years elapsed, more than 9 years. Almost 6 years, state of Tripura, jo BJP. Okay, BJP, double engine is a government, but every time election of Hypro Kok Saudi Tripura San Hamkrai. Even Tabuni Prime Minister, present Prime Minister, but 2014 Lok Sabha election is Kamaro Astable, Moidana Final Kok Sabo, but Prime Ministerial candidate, face BJP ni. Approval to Kok Ham Sao. Prime Minister yes in his second set. Tini busuk po sorongka. Tirajuni Tripura Sarugni. Borni all round development ni Kok. Borni existence survival ni Kok. Approval good panabai Kok Samada Huma Kalekya. Na Bukaba Hikato Tamo Borok Dao. Oh, American permission Nangba. Tripura Rajuni de Indian Constitution Jata 123 amendment. Why boss or Chile Tonga Parliament Abane. Home Ministry wo. Because tahu baru fighting, daki ke bill to be bill pass kelairtung. Our sini humble request the party in power no. Tohone huni mana ne the BJP ro kubu no. Jot segment all undi neta our community ni interest ro baru BJP ro party kelaitung ba government kelaitung. Jadi tahu jorot to sunu ye. Sunu sudu emotionally politics kelaitung bud mana bagi nai. Apong sing daw kokshi chaima sane je BJP ro phaidi norong thane daw to khomata center norok state norok gesini je sanmung separate state hopanungka ni 125 tama সংশোধন panungka norok sanman lo rugarna ba rika sing hunai thanks janonai sing welcome khaine Sarno belekina hambai tai belekina most important question aising tongmani Tripura hasteni thangrungni haparo abongka thangnai je pramothani khumulungni plenary season through borong ganang tabukni hisanes bobagra Pradut Kishore Manik Bahadur bo chairman ni post no yakarir mani yagolo Tripura hasteni kobon thangrungni leaders of Borok Tisana Satoka. Greater Tripuran demanding Tipramota already Maji Sara Nukangi Tanga. Tabugni Ozara Busaway. Is it right? Or what do you want to express your thinking, please, sir? Omo Kogno clearly in the Sungsanamu Sungo, Bubugra Rumbishon Tonko. Tak Kasha Maji Tong, Kama Maji Tong Motawa. उनका वो सीन बगने ते वो प्राउड मोमेंट से बोबुग्रा चेयरमैन पोस्ट द पार्टी टिप्रामोथा पार्टी एफिलिएशन माने जागलो आरो एक प्रोविजन ना रखा जे चेयरमैनशिप करिया खाना थांगे बस कामो संग आबार फुस क्रिएट मा खाने पार्टी सिस्टम दी मा खलाइफिनाय इलेक्शन कमिशन न संग आबो कम्युनिकेट मा खाने जे सिनी पार्टी दाबो प्रेसिडेंट पड़ेबो सिनी चेयरमैन टंफिरो जे ताबो of situation of high level, this is senior most Uparajini Kroxa Sin Boroni interest of fight clay fenai Abunka Bromunang Vijay Kumar uncle, the Bikai uncle. Bono Bini Je Chobani Langmo je Stiprasan with Chobak Kamani about desire bono respect Ranana. Aboni bagi bo party ni jotonan select kotor sini bobogra dagbo bono naino bono nasikino obo khlayo bo room bishgono tong bo jokhon room chalok malia lengkhang kang sini dabuni present the president bo jena songkha abongka ke boya BK Rangkhol orthat Vijay Kumar Rangkhol bini long days experience tong Tripura jini politics vast knowledge tong अब है बरक न प्रेसिडेंसी वो तन्मनी अब कुन कंफ्यूज ना निकलोई जे बक हम का न रूम चालू थांग माने जे बरक हुनी न रूम नि चालू दंनाय जे इंस्ट्रूमेंट दंग अब याफोर रिगा सिनि बुबुगार प्रदुत बिग्राम बिसोर माने को दाबो बब हाय ना हाय याफोर रि मनो बुबुगार न अब बुबुगार हाय ना हाय बाम चालू तिनि नाय रि मनो सो दैट अजा कुन कंफ्यूज ना करे अब है तो अन्य पॉलिटिकल पार्टी को सुनुगो अमित शाह ने परे तब जेपी नादन रखाबले क्या अमित शाह के पार्टी को करी जानतोंबा जेपी नादा बतंग अमित शाह बतंग ताई आबनि शाह को प्राइम मिनिस्टर बतंग नरेंद्र मोदी एक बीजेपी नि
কখনো সাওয়ানো उनका yang कांग्रेस की फाइडी सोनिया गांधी पर राहुल गांधी पर सोनिया गांधी ताबुक तो मालग्राजन खाग्रेनो सरिरु बड़ा पार्टी वाला तो उनका चीन की प्राइजन कॉन्टेक्स्ट उनका तान बगे बुबुकरा chairmanship yakri nai thangmani pore bo party yakri thanga ga that is another point on that case we can say against the Pramotha Bubukra leave the Pramotha party without Bubukra sini aso destination in Sogi Mangala kani borok hoyto Wansugi Mangala Bubukra already in the party Norognu khana press conference climber of every important program of botom kaji Bubukra mothana yakri thangya काम पे कंफ्यूज टांगदी बुबुकरा नि साइट मुंगो पूरा टीम ताव वर्क खाइ दंगो आ जगह कंफ्यूजन गई बखा बायने कुनु लामा करे बखा ताबाय दि खाजन ताहु काई बुकुसं कॉन्फिडेंट फेक मा दंनाय सिनि मिशन ताबुनो पायाको मिशन चलितं सारनो ताइ केसे ओ जगह प्लस खाय मुसमाने कोके अगेंस्ट तो तंगनाय गुबुन पॉलिटिकल पार्टी रो नोंनि अगेंस्ट तो कैसे कॉक सामानी कॉक उनका टिप्रामोथा पार्टी उनका अनडिसिप्लिन्ड कैसा पॉलिटिकल पार्टी इज इट राइट और रॉन्ग प्लीज भाई के इनडिसिप्लिन रिमानाय चंदाबो पार्टी डिसिप्लिन तो ग्रेजुअली टेबो स्ट्रांग स्टैंडर्ड मा खेनाय टाइम टू टाइम जेखाने सि प्रॉब्लम दङ बास आया दङ आबनो जों नुखांके नोटिस फाइखेङा जों आबनो टेबो borong ni thane kaham khane bagi ma sai tunai bu party ke discipline gana khane ne gosi tongka ba BJP Congress CPM asik discipline gana ka tan bagi election chen khasa 25 bochor CPM ra asik discipline gana khane kok sane sum bahai no ma CPM ku discipline gana cadre biang thanga cadre al biang thanga discipline tangi romina rakmalia tangi public ni confident kamai thanga boni upore borna to scoop rakha sabse highest scoop mangka CPM Tripura rajyo purnonga rajyo mane pore kintu boroni young educated boroni কর্মসংস্থান চাকরি বাকরি এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি রিমালিয়া জেনারেল পাবলিক নি সিকিউরিটি নো গ্যারান্টি রিমালিয়া সমস্ত অ্যাকাউন্ট বড় বুঝিমান পরে জাস্টিফাই খামানি আগুলো না তো তাবো শুধুমাত্র রিলাই খালাই যে বুবুকরানি চাইতে শুরুও কিসে মিশা চিংবা পার্টি কাতাল খাইমাবা কিসে মিশা টুকটাক জিনিস দङिमोन আবো নোটিস ফাইকেঙ্গে जों आबोनो रेक्टिफाई खानाय आबोनो जों बु काहाम एडवाइस खाय केबो आबोनो जों एडॉप्टेड खानाय पार्टी इन लॉन्ग रन पार्टी नि बेटरमेंट बगिनाय all kinds of suggestion recommendations jodi comes from any segment of population so that if the very recommendation and suggestion is admittable then we will accept that suggestion for our better man of life for our better way of politics definitely we will accept we will adopt the very proposal and suggestion Tripura Hasil BJP President Borong Ganang Rajiv Bhattacharya Salsa Bini Basono Koknar Khaniwo mention Khanin Saitoka Greater Tripuran demanding Tripura Mota is going to rule and follow the divide and rule. Is it right or wrong, please? Completely about Rajiv Bhattacharya Rajuni Samanayo BJP ni Shabati Bojudapti Kok Sake Bon is a problematic. Bon is a troublemaker. By একজন ন্যাশনাল পার্টি নি প্রেসিডেন্ট হিসাবে বনি সামু বনি খালাইমু আবসে প্রুফ খাইগ্রাদি जों साइमानो बरक से सुंग डीबीसी पॉलिटिक्स खेनेन बगिनाय बरक नै प्रिटेक्स खलायो बरक नो हा सलना खलायो आबो सुंगनु वायलेंस आर बने कोनो पॉलिटिक्स करे एवरीवेयर बर वायलेंस नो विश्वास खलायो दैट मीन्स বরং বিশিঙ্গ টাসাল বরং বিশিঙ্গ অনেক কিছু সিচুয়েশন তৈরি খাই কনফিউজ তৈরি খাই না বই বড় চাইতো जों सानमाने आबो कोनो कम्युनिटी कोनो नेशन नि अगेंस्ट जों सानमु अबो और सानमुया इंडिया नि पार्लियामेंटारी डेमोक्रेसी इंडियन कन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क दंगैसे मोस्ट साफारिंग स्टेट बाय स्टेट रु ताहले बकि इंडिया नि कन्स्टिट्यूशन नि फाता दियो दा दंगिरा राजनीति खाइ दं इंडिया नि डेमोक्रेसी ओ The Indian Constitution of Tamatong Sida.
Bubukra to barbar tabuk sanan chestana kamia bo sao. Kasa conclave bo kok sakabo Delhi bo. Je sini je tabuk separate state by state sanmani under the article of 2 and 3 of Indian Constitution. If it is wrong, then our abrogate clarity, remove clarity, refill clarity, constitution ni. Ke kono sanan lama kari kya? Jokon constitution from the very beginning, very inception, approach se ulat tongo je kono community je kono borok, born interest or sanmuno saniman nai. Ke sini sanmung tiprasarok born survival ta existence by sanmung hongatan bagi or DBC tan bagi or communal ni kok kya? Sing nutun rajyo khalai kangke kya or 12% phatro thanai ba. Indian Constitution ni framework dong nai. Indian ni Union ni ngono dong nai. Megono dong nai. Separate state sanman abo একটা separate সরকার স্বাধীন ত্রিপুরা আকক ইয়েবলেমো ইন্ডিপেন্ডেন্ট সাইলেসন বা অন্যান্য দেশ বাই কান্ট্রি বাইছেন সংযুক্ত বা ক্লাব টুগেদার বাকি जों সানজাবলে বাংলাদেশ বাই পাকিস্তান না বাকি থাঙ্গা সানজাবলে চাইনা বাই না বাকি সানজাবলে কাজে সিনি সানমুহাই 12 বছর দা কংমা দফানি বড় সানি দं এবং আগিবো সানকা সানিবো মানকা তেলেঙ্গানা রক মানকা ঝাড়খণ্ড রক মানকা ছত্তিশগড় রক মানকা অর মিজোরাম মানকা অর নর্থ ইস্ট নিনি মেঘালয় মানকা নর্থ ইস্ট নিনি অরুণাচল প্রদেশ রক মানকা বিভিন্ন রাজ্য ত্রিপুরা 12 বছর গ্যালারি স্ট্যান্ড সং আর ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সর সানমানে আবো 12 বছরনি ডেভেলপমেন্ট বাগিছে বাসানো 12 বছরনি কাহামনি বাগিছে সানো যত পপুলেশন কাহাম বাগিছে সানো আর যখন ত্রিপুরা সর বড় থামেন বই কক সামনে গে বড় কমনিয়াল কমনিয়াল পয়েন্ট তুমি কক সাই তো মজে বরং গোনাং বিজেপি नि রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য আং বনা আপিল খাইনাই অ জায়গা থেকে সরি উই থাঙাইনাই যতনি ইন্টারেস্ট কক ছাদি কাহাম খাইদি নতুন রাজ্য রেখাঙ্কে বড় বিজেপি সে ক্রেডিট ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সরনি এক্সিস্টেন্স সার্ভাইভাল বাগিনাই বিজেপি হাবাং তম্বুরু কাছেন নিউ স্টেট ক্রিয়েশন খাইরেকা বড় সে ক্রেডিট আর ক্রেডিট বড় নানেন দরকার তিনি আবার খানাচিনে অ সানমুংটো বিজেপি সরকার হাইকে কংগ্রেস সরকার হয় অন্য কোনো সরকার সবাই করে মলে মানায় মায়া দেব তেলেঙ্গানা রিসেন্টলি যেটা নিউ স্টেট বড় অনেক বছর স্ট্রাগল খেগা সম্মানী যাগুলো বিজেপি আমলও সানজাক দङ কংগ্রেস আমলও সম্মানী দङ লাস্ট অফ আই নাই 2014 नि সিকাঙ্গনো কাছে তেলেঙ্গানা রাজ্য নিন অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে কাগিনি কাতাল একটা নিউ স্টেট ইনকা কংগ্রেস আমলও খা এ কংগ্রেস ক্রেডিট মাখা বড় ক্রেডিট মাখা ইয়র থাবুয়া যে 12 বছর নষ্ট খেনেন বাগিয়া 12 বছর টেবো স্ট্যান্ডেন খানেনি 12 বছর টেবো ডেভেলপ খানেনি ও ইন্টেনশন তুইছে সিংদাবু সিনি এক্সিস্টেন্স সার্ভাইভালনি ইয়াগুলো সাথে সাথে 12 বছর হামপ্রেন বাগিনো কাহন বাগিনো ম স্টেট হুড সেপারেট স্টেট গ্রেটার ত্রিপুরা লেনসন সানমানি ও খরাংটি সেই তমন আসল কম Sir, takesha belakino important bobagra is international level leader. Honoi kebo nong buskang nong ni bisingono sanani saitoka. Sir, nung nini mote nini point of view was all boom subjarati nang kubi ni wan suklam sumsa. Oboto sini bolai mani kok. Bobagra na sini hasteni ইতিহাস হিস্ট্রি ন जों नायसि कांके रिविजिट खाय कांके जे फैमिली ओ बासाख्या आ लेगेसी तैनाय सिनि बुबुग्रा प्रदीप विक्रम किशोर मानिक दा बर्मा दा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इन द सेंस पॉलिटिकल फिलोकॉक्स का पॉलिटिकल प्लेयर ऑन द अदर हैंड बो राज परिवार नि सुसंतान राजानि बसा राजा अब जोङो ताइ कन्फ्यूज खायनन कोन केबो खायमन याबो कुबुय काजागाव सिनी बुबुग्रा राजपुरनि सुसंतान सिनी राजनबा जों इंटरनेशनल फिगार खालायनि बुथुंता अब सम्भव गंथुं दाबो नरेंद्र मोदी बो वन ऑफ द फिगार ना इंटरनेशनली वेल नोन बा इंडियन प्राइम मिनिस्टर दिस स्टेट राज्यनि बड़ बाके सम्भव ना हेनि जों साइमन के अब जदि मिरेकलली किंबा डेमोक्रेटिक सेटअप Public ron akhangka tangi sini bubugra to international figure mayang naiba abo sini dreams abo samane abo sanmani kok samane abo kono wrong kori
হয়তো বড় গাবনো অনেক কিছু অন্যভাবে ব্যাখ্যা খাই নাই আর চিনি বুবু কারণ जों বলাই দङ জরা তাবো বলাইবো দङ আবুন বাগিনাই जों যতন বুবুগ্রা ইন্টারন্যাশনাল ফিগার খাঙ্কে যদি 12 বছর কাহাম খাঙ্কে ত্রিপুরান কাহাম খাঙ্কে তামলে প্রবলেম দংবা বতো কোনো কাজ এনি ক্রিটি এগেইনস্ট সাইয়া বো সাও ফার্স্ট চিনি যে কমিউনিটিও বাসেকা যে কমিউনিটি তৈনে রাজ পরিবার সুশাসন খাইকা আগিও বা শাসন খাইকা বতে সে নতুনভাবে তাবুনি প্রেজেন্ট যে এরেনা ও পলিটিক্যাল এরেনা ও বতাবো সামুখলাই তো আনবই বতাবো ন্যাশনাল ইম্পর্টেন্স ফ্রকসা পলিটিক্যাল প্লেয়ার যে ন্যাশনাল ইম্পর্টেন্স ই অর্থে ন সুংদাবুনুগো ন্যাশনাল চ্যানেল হগো সুংনুগো অনেক সময় ইনভাইট খাইজুগো পলিটিক্যাল বিনি যে ভিজন বিনি যে থিংকিং আবনো কবংমা মিডিয়া রকনো ইনভাইট মা খাইও मियाबो डेलीबो कैसा कॉन्क्लेव का दैट मीन्स मोरजा दाबो बिनी जे पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस नेशनल पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस सिंगाबो अनडाउटेडली सिंग क्लेम खालामो जे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्सन पॉलिटिकल प्लेयर आबो सिंगाबो सिंग तिप्रा माथानि जतो वार्डियर्स सिंग आबोनो डिमांड खालामो क्लेम खालामो एवं जों बलाय दङ आबो Sir, Tripura has the IPF, the political party, ni contribution of the Tam Sarani Musa. IPF to fight Kaidong, but I'm going to born against society. IPF are also fighting for our cause. IPF also struggling for our cause. Why should I say against the IPF party? They are also fighting for the greater interests of the indigenous population at this point of time. Since 2009, the first political party in Tripura who raised the voice for our existence and survival under the articles of 2 and 3 of Indian Constitution. This is IPFT. IPFT rock portesa kaham sinabam nama khayda present leadership absence of NC Daborma the present jara leadership tongo Borokno sung appeal chayo, Bubugra appeal chayo tongo, please come together. Please work together. We naturally sung work khainai, fight khainai. Abo Bubugra dabuk chayo tongo. Angbo ani core of heart se ang dabuk chayo tongo. Being a proper senior politician of this state, I must appeal to IPFT leadership. Please come and join hands for our cost. Obang Bornton appeal claim. Abun Bagi IPFT Rungi the Sanmung undoubtedly Boroksin Borne Bagina Boroko fight Claydon, Choba Claydon. Tabusudu Matra unity. The times itself Tabusuno Saitono, unity, keep unity, integrity, Unbagisin Bishingo, inter fighting Kaila. Together listen Matanai, Arabo listen systematic Gothic Yanka. Abon to unfortunate thing. Abo jenong yatoi. Anbagi jara kali thane robang appeal chayo. Tabo onek situation patient. Abono sunt review khaite cha. Haina hai. Onek confused onek resentment sini bishingo. Baka khabayo, baka tong thayango. Abone karnino abo result phaiso boyo je recently TSP. Joto important leader. Joto kaham. Bon background ang toton siyo. Kintu sini bishingo buzaga problem ka, buzaga tamung ka. Ab review ma khaitay. INPT, Tipraha, all together sing. Tese review khailane sing thansa khalai ma hangkai. Abu sini boron bagino kahamungai. In long run, sini bishingo inter fighting jodi. Singno nosto khalai to hangkai. Abu hai unfortunate ke bo maya. Abu hai unfortunate tai sing tamuno hunchinai. Anbuki sing jabu present charity Brahmata tonero kohino. O jinis sobse special attention, special care nanan dorkar. Je kono important leader jeno ti Brahmata ni kebo nokri thangya tui. Abo khainen dai to Bubugra simia. There are so many leaders around him, around Bubugra. They must think, they must try to keep unity, integrity. By what? Swing good relation, good communication, whatever it is.
আবাকে जों वानसुगिने जों बरक बाय बाहायके जों नायथुगै दलनते स्टैंड एंड खायमानाय आबंखौ सबसे प्रायोरिटी आबंखौ ताबुनि म जरा सबसे इम्पोर्टेंट टाइम एवं अ जरा सुनो कक साइदों Sir, that is a Belekino important nowadays. It is going to be viral that DSP wo press meet khaijaka borongni leadership by eke o jagao sum khanani manka abo already social media viral je tomongno center positive nei bobagra hestan has been press meet site onkanke o jaga Friday 30 September Tripura hasteni TTADC amsayo bond ever strike call khaini tamo dorkar tongka obono boni strong question tamo sir tam sarane musa public demand থাকে ববগ্রা তো মুভমেন্ট থাকে মুসুঙ্গিয়া কিন্তু সিনি বিসঙ্গ অনেক বড় টক সাউতাঙ্গি ত্রিপুরা মথা তামনি বাগি গ্রেটার ত্রিপুরা স্টেট হুনি বাগি চবা খায়া দিস ডিমান্ডস কামস ফ্রম দ্য পাবলিক এন্ড জেনারেল পিপল from many segment of population or party rank and file bisung of file. Kamun bagi bubukra to always say to mujhe positive response. The positive response so far his political communication or political dialogue is concerned. Obosung confused tangli. The bonum bisasri tongta sari tongta the party in power tonero. Aja gawa bok khanawi bubukra samatamo gapora tamon bulung khaba. আর কোনো রং নাম গরৈ ওলো যদি কক সাউইনে খাইমানি আবো সুং প্রমাণ মুখা ইন এন্ড লাস্ট মুহূর্ত তখন जों বিজেপি হয়তা আর বিজেপি সরকার ফাইলিয়া বসকাং 24 আন পরে যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি থেকে বহুত जों টক মা খাইনাই আমরকে বুবুগ্রা আলামা ন থাংলাগদব जों থাংলাগদা পার্টি ত্রিপুরা মথা অবশ্যই তাও বিজেপি নি দিন বিজেপি নি সরকার বিজেপি কক মা সাগনে দিল্লিও সবর আসুক তং মুখে एश्योरेंस रो पॉलिटिकल टॉक खलेपुरो को पॉजिटिव रेस्पॉन्स दी तो उनके आ रमानल संतांग रियानी हिंगराने बाके ताताल संगने बिले हेरा बोबोग्रा जेटा नो का एक्चुअल आबनो बसाई तो किन्तु मूवमेंट को खायना या किंतु दलनी बहुत बड़र नि करने ब कलेक्टिवली दलनी ककनो मानि उइने ब 30 तारिख कासा पीसफुल मैनर डेमोक्रेटिक सेटअप कासा बॉन्ड थाके अब बॉन्ड थामेना ब सुतु तिब्रामत इट इज द फर्स्ट टाइम तिब्रामत जे bini political history of Claimani. Kintu there are so many political parties called bond, strike many times in the history of Tripura politics. Kisung Tripura motha waisa andolon khaimana tan bagi criticize tan bagi against thana dongba. Jara against khainero Tripura saroni survival existence niye fight no boro hamjagya. CPM miya no boro press meet khaikya. Sini existence survival fight no boro condemn khlai boro saimono je sini o andolon abo democracy ni fataro ar boro khlaipruke democracy very much democracy CPM ra andolon khlaipruke BJP khlaipruke Congress khlaipruke konuko the sing India ni parliamentary democracy je jinis sini thanibo khlaine ni bage adhikar tongo abo sung khlaio first abo moment sipra mothani abon bagi sung kobogo bubugra bo request khlaio যত ফাইডি থানসানিন মারিও ফাইডি বরনি ইন্টারেস্ট ফাইডি ম সবা পুরাপুরি ত্রিপুরা সারনে হামক্রাই ত্রিপুরা রাজ্য বরনে হামক্রাই বাগিনো 30 তারিখ সেপ্টেম্বর 12 ঘন্টা 12 আওয়ার্স অনলি মর্নিং 6 AM টু ইভিনিং 6 PM সিনি প্রোগ্রাম সিনি মুভমেন্ট চলি নাই যত লুকুরক নবনো ফাইনাল সাপোর্ট খাইদি সিনি ত্রিপুরা সানি লাস্ট যেটা বুবুগ্রা কক সামনি যে নিনি এক্সিস্টেন্ট সার্ভাইভাল नि बागे नाय फार्स्ट सभाव तान बगी जों बुबुग्रा लगिरिया तनाय तान बगी बुबुग्रा जों सापोर्ट एक्सटेंड खाया तनाय इलेक्शन तो डेमोक्रेसी नि इलेक्शन चाबो किन्तु चबाव जों तवा नानायग्लि गा जागा बुबुग्रानि कबमुंटाय जों अन बिहाफ अफ त्रिपुरा मथा पार्टी नंगैनाय हास्टिनि जत लुकुरनो जों कबगो प्लीज कम and extend your benign support to pave the way for greater Tripura land statehood. Sir, যে
salkira sakang Dhonpur by Boxon Ogoro যে বাই ইলেকশন উংথাঙ্কা আবুনি রেজাল্ট ফাইনাই যে 2024 বারোটা কতর লোকসভা ইলেকশন নাইন থাং টংকা একচুয়ালি আবু বসুত ইম্পর্টেন্ট টংমানি বিজেপি পলিটিক্যাল পার্টিনি বাকি সাতাম সানামুসু ইম্পর্টেন্ট বলি বাকি একটা পার্টি একটা ইম্পর্টেন্ট তো বাই ইলেকশনে বড় রেজাল্ট কাহাম খাইকে আং কেন লোকসভা কাহামনে আপত্তি কম করে বড় থানায় 2018 অর যেভাবে চেঞ্জ নি বয়ার হাওয়ান সিটাকা আপনি বড় 46 মান কিন্তু 5 বছর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট ডাবল ইঞ্জিনিয়ারিং সরকার বড় কক্সাও কিন্তু কোন মতেছে আইপিএফটি খরচা হইকে 33 এরপরে খরচা সেন্ট্রাল মিনিস্টার রিজাইন হই 32 উঠেউকা কোন মতে তাই না মাইনে সরকার চলিত বড় তাবুকটাই দুইজনা মাফিকা 34 35 এখানা হ্যাঁ 34 উনখা 35 উনখা যে তাবু 34 উনখানা তাবু যে এই যে 34 ফিগার ফাইনাই পাবলিক নি ম্যান্ডেট পাবলিক যেভাবে ওয়ানসুক দङ বরংনি সামহুমুং কাহাম খালাইমানি আবো হামিয়াंके 2024 नि इलेक्शनाव पाब्लिक बिनि मुसुंमा बिनि खाकुमा भोट रुइनाय एमपि सामनाय जे बरनो बाय इलेक्शन पासंगा बरनो जे पार्लियामेंट पासंगा आबो कोनो कह करे आबो कमप्लीटली पाब्लिक नि ऊपर निर्भर करे भूटान थानी ऊपर आबो निर्भर करे के सर जों पाइथक बुखागोनो थांलायसिनो दाबो ओवरऑल इंडियानि प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन जों सोशल मीडियानि बिसिंथै नायनानै मानखा इनफरमेशन माने इंखा इंडिया भार्सास एनडीए ओ जागाव फाइनाल 2024 बेलेखेनो कमप्लीट जे टाफ कम्पिटिशन थांगै टंलायखिया बर' आबो हायनो जों सोशल मीडियानि बिसिंथै खोनानानै माखा नायनानै माखा सर नरनि वान सुमावले बाहाय चलि दं इंडिया भार्सास एनडीए प्लिज इंडियानि पलिटिक्स যারা বড় রাজ্য বড় পার্টি তাও কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব ইয়ান বইব ইন্ডিয়া মাখে হ্যাঁ ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স যেটা আর বিজেপি নি পক্ষে সময় হানি বড় আগে এনডিএ মাখলে তাও হয়তো বড় কোন একটা ওয়ান লার্জেস্ট পার্টি স্ট্রংগেস্ট পার্টি দাও বিজেপি গ্রাজুয়ালি বড় ফাইনে 2014 2019 ফাইভ বড় সবাইকে হাইপনে বড়িবা একটা টিম তংকিও যে অন্যান্য সুখাত রিজনাল পার্টিতে এনডিএ on the other hand congress led other forces outfit regional party dmk nini rjd nini janata dol united nini তৃণমূল শিবসেনা সহ তিনি nini আম আদমি পার্টি সহ তুই নাই অনেক ইম্পর্টেন্ট পলিটিক্যাল পার্টি আবারও তাবো ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স ফাইসো দ্যাট মিন্স ইন্ডিয়ান পলিটিক্স বুসকানি লোকসভা ন সেন্টারিং খাইন আবনো নাইসিকিন যে তাবো 12 বছরনি যে লোকসভা ইলেকশন আহারে তাবো ম পলিটিক্স টেম্পো বা যে আপরাইট হিন তমনে আবো সুনমিত সিনি পয়েন্ট কাবো বিজেপি লেড এনডিএ দা ফাই ইন্ডিয়া লেড নিনি কংগ্রেস লেড ইন্ডিয়া দা অ্যালায়েন্স দা ফাই আবো ইট ডাজ নট ম্যাটার সিনি এম অবজেক্টিভ খা সিন সেপারেট স্টেট মান বিজেপি পাওয়ার অফ ফাইভ সুনো যদি এনশিওর ক্লাইকেনকে যে সেপারেট স্টেট সিং না একে সিং অনটেড কে সিং বনো পলিটিক্যাল সাপোর্ট বো ক্লাইমনো অ্যালায়েন্স বুং মানো on the other hand india alliance da boro khlega in written form boro chuno assurance ka onted ke sing party level of kok salai nai chung politically sing bahai ke sini sweeting ko bahai ke hamku abo sing nai ne sing strategy sing man nai the dabuk at this point of time obeboro aboni beyond ang kok sarnani capacity karon abo totally dol ni upore nirbhor kare dol asuk lai nai chung buskan strategy man nai lok sabha the sini point of view ka sini actor no je target abong ka separate state mean purapuri preparation ne survey to existence ne fight abone sini main je motu sini je sanmum sini je ideology sini je objective or bebangno or inclusive and exclusive
Anbagi Kazan Tahutai Bukuchang, অবনতি কোনো তা মনে সিনি বিসিঙ্গ doubt a confusion dabu খাবি সিঙ্গ সিং ক্রিয়েট খেনে কোনো লামা করি কথা বুঝাবো সিং ফেট মাতনায় কি ফেট মহারাজ Sir, last and final question. Mo belekeno important no honei lukoro kintu shalai ni sai to bitonga. As per Indian Constitution 2 and 3, norok sanlayo separate state. কিন্তু ইন্ডিয়ানি কোনো কনস্টিটিউশনে আর্টিকেলও অবকরই ইলিগেল রকম জাগারই সেপারেট স্টেট ডিমান্ড খাইনি ত্রিপুরা হাসতেনি ত্রিপুরা সারকনি মানে বরং বিশেষ বিশেষ সুমু কেমন জায়গায় সেপারেট স্টেট খাইতেনেও তমুং সেপারেট স্টেট থাকা আনকে সেপারেট স্টেট সানমানি মুলকক উনকা ও জায়গায় ইলিগেল ইমাইগ্রেন্টসনি পপুলেশন ইনফ্লাক্স কোনো কারণে তাবো ইলিগেল ইমাইগ্রেন্টস রকনো জায়গা বাগৈদা নরক সেপারেট স্টেট সান নাকিবা ববু কাহাইননি ক্লিয়ার কনসেপশন তামুটং আও বেলেখান বারে খানি সুংজাগি টংকা সার অবন কিসা ক্লিয়ারিফিকেশন খাইমনি বিসিতে তিনি কগলাম পাইলিস প্লিজ illegal migrants Tripura influx gross influx from Arswell East Pakistan now Bangladesh Arni Borok যেভাবে unabated continuous or the habit among karne singor out number because singoro Simon je singba agiwa sing foreign kisable illegal migrants from a pushback marklene foreigner on a pushback marklene foreigner means are illegal migrant mean collection the Bangladesh is financing out number ka over hake threatening asini under threats in existence aba ka samabo dabu aba hai problem West Bengal problem abon bagino miyabo kinto kognoti bubugra bini conclave koksa ike tangi singsi mi bear khane tangi singsi bohon khane Tripura suru geographical region tinai boro hindu badi jara biji boro kaino wan sogo nango borno equally उनको खाई शेयर खाई दी बांग्लादेशी हिंदू तो हंगे बड़ी बड़ी सिंपैथी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड तो बरनो तांडी निनी अन्य स्टेट उत्तर प्रदेश तांडी मध्य प्रदेश तांडी राजस्थान तांडी बिहार तांडी फ्रमा तोंगली आरो तांडी नहीं बरनी लाइफ तो प्रोटेक्शन वी आर नॉट अगेंस्ट बरो ह्यूमैनिटी ग्राउंड से कुन अगेंस्ट किंतु त्रिपुरा जो रूट है किनु और इम्बैलेंसिंग हापा पॉपुलेशन and we are one set the process are tane kasam tone boro affected the sing nayo je abo to sini one kasam khoranti saja illegal migrants pushback abo ni ta on national security viewpoint of abo belekano hanja national security wa under threat kora jabo national security ni back in abo খুবই endanger কাজী সমস্ত চিন্তা ভাবনা government of India no several times অনেক সময় না সিম্বর্ণ অবনো সাউথ মধ্যে বুঝলা নাইও যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বড় বুঝিনান দরকার Kabuni bagi singda wancu kaje sing belai kana bukawo yoktutui bukawo unko tutui mani namusi tutino sing wansuk na kaje only the illegal migrants lakhs borok no pushback khane abo sing bagi tebo belai hard ku abon it's better sing ADC area tongo or some point or area jeta ADC ni phator sin borok tongo abone include khai nai India government with dialogue खाने सुजुग में हंके बा खाने नहीं India government फाइक हंके तो कौन इस सिंह ग्रेटर Tripura land निकाल जे अब वो तू कैसा सिंह geographical area बा back to खाने सिंह जे नूतन एक creation खाने बगे सिंह जॉब खाने तो मोनी जे new state and new state उन्थुम अब वो सिंह नायो आन बगे सिंह बुचिनान दरकार तो मुझे और जगह वो illegal migrant न जागर हुए बाकी separate state और कौन नुकसान नहीं करना जे तब वो point of buchivision চিন্তা ভাবনা মাথাইতে একটা एग्जांपल সাবিছি না take a small example উনকা আনি ইয়াশিও দাবু গো যত লুগন অব ক্যান্সার থাঙ্গা ডাক্তার থাঙ্গে অব ডায়াগনোসিস কয় কম ক্যান্সার ও ইয়াসিনো তাই কে মিস্টার রাজেশ্বর দেববর্মা নংটাই সার্ভাইভ খেলিয়া উইদিন 7 days or within 1 month নং অবনো সকাপ মা কেনে খিবি মার নাই অর্থাৎ আপনি সেপারেট খাই মার নাই অপারেশন খাই নাই কারণ এন্টায়ার শরীরের রকা কানেন বাগি নাই আংমা খাইনে narak to hangka ya chino maya nangi ang narak to hangka angtai survive khalia o suntar na thuk ma angtai to mali doctor se sai ga guarantee khale ka inka o case ka daw Tripura sar goni bagino 6 area and some extend area na to inai sing
o statehood dabu sanai to obo sini paithak sin Tripurasani Indian parliamentary democracy tonginai o sing tara khorok ba sawi sing ononno develop nation haga tongnani gengke o demand sing tini mangka kaham khana mangka bo kaham joto taratari mani mane chobani upore nirbhor khlayo আর সবা সিস্টেমেটিক সবা থানসানি বিসিং দি খাইকানকে আবো সম্ভব উন্নয়নি সিং বুখা বিসিং কক সাবন বগি সিং সবা খাইতো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দেখাঙ্কে সিনি পেইন সিনি গ্রিভেন্সেস বুঝি কাঙ্কে সিনি সান মুংনা লজিক রেশনাল নিবানসো কাঙ্কে আবো ইন্ডিয়ান বগি কাহাম ত্রিপুরান বাইজন বগি কাহাম সিনি তো কাহাম নেসলে কাহাম সাল সে পাউই ফেমা হাইকে ত্রিপুরাসানি উন্নয় ও ত্রিপুরাসানি সাল পাউনেন বগি সিং দাবো সিং সবা খাইতো সানো বেলাই বেলাই কেনা হামবাই নাই টংনে রনো যতনো খা খাম ইয়াফরো তিনি নিচিনি পান্ডানো অরনো খরব লাইছিন আমরা